चलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सेक्शन डी आज आपणे जोशू। लास्ट सेशन में वी हेव सीन सेक्शन सी। चलो सेक्शन सी में हजी सम नंबर 8 जुओ। सम नंबर 8 तो वी आर गिवन दैट फाइंड पैरामीटर्स of the binomial distribution where mean equals to 4 and variance equals to 2. चलो आनो मीन 4 छे અને વેરાયન્સ 2 છે। હવે મીનની ફોર્મ્યુલા થાય NP અને વેરાયન્સની ફોર્મ્યુલા થશે NPQ ઇક્વલ્સ ટુ 2। ચલો હવે આમાં NPની જગ્યાએ આપણે એની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરશું તો Q ઇક્વલ્સ ટુ 2/4 એટલે કે 1/2। चलो Q 1/2 आया एटले के P थसे 1 माइनस 1/2। सो P विल बी 1/2। हवे आ P नी वेल्यू आपणे आमा मूकी दईए। जुओ N इंटू 1/2 तो N इक्वल्स टू 8। चलो आ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना पैरामीटर्स मળી ગયા N and P। चलो 9th sum for a binomial distribution N equals to 10, then we are given that Q minus P equals to 0.6। चलो now Q plus P equals to 1 is fundamental rule of binomial distribution। आ बे इक्वेशन थई गया, बेनु एलिमिनेशन कर नाखीए। 2Q equals to 1.6 तो Q 1.6 डिवाइड बाय 2 0.8। चलो Q is 0.8, P is 1 minus Q तो 1 minus 0.8 એટલે P થશે 0.2 बराबर છે। હવે we are asked to calculate mean। चलो मीन इक्वल्स टू NP 10 इंटू 0.2 એટલે मीन થશે 2। चलो नाउ सेक्शन D। सम नंबर 6 तो इन अ गेम ऑफ hitting a target, the probability that Ramesh will fail in hitting the target is 2/5। चलो रमेश will fail એટલે કે probability of failure આપ્યું છે 2/5। હવે આનો મતલબ થયો કે P 1 માઇનસ Q તો 1 માઇનસ 2/5 એટલે P થશે 3/5। Now if he is given 3 trial to hit the target, चलो N equals to 3 तो find the probability that he hit the target successfully in 2 trial એટલે કે x equals to 2 find કરવાનું છે।
चलो P ऑफ x NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। चलो હવે P ऑफ x2 तो आ 3c2 इंटू 3/5 रेस टू 2 2/5 रेस टू 3 माइनस 2। चलो 9/25 અને 2/5 27 27 54 तो 54/125। હવે સાથે આપણને કહે છે સ્ટેટ ધી મીન। ચલો મીન પણ ફાઇન કરવાનો છે તો મીન ઇક્વલ્સ ટુ NP। चलो 3 इंटू 3/5 એટલે કે 9/5 तो मीन થશે 1.8 बराबर છે। तो रिमेनिंग सेक्शन 2 ના सम्स एक्सरसाइज 2 ના સમ होमवर्क में करजो। चलो थैंक यू।